Bonjour tout le monde. Bom dia a todos. J'espère que vous allez bien Espero par que la grâce estejam de Dieu. todos bem, pela graça de Deus. Ça va, je tiens bien le micro, non? Oui, Ah. pour le moment, oui. Non, j'ai vu sur la vidéo qu'à un moment je fais ça. Pronto, é que eu percebi-me no vídeo que por vezes eu esqueço e ponho o micro de lado. Non, je vais essayer de le garder Eu comme vou ça. tentar guardar o micro assim, Yes. diante da boca mesmo. J'aimerais vous dire quelque chose. Gostaria de me dizer algo. On a passé une semaine incroyable. Tivemos uma semana incrível. Incroyable, vraiment. Incrível mesmo. Né? Du début Desde o início, jusqu'à la do fin. princípio ao fim. Dieu, il était là, Deus esteve presente du début do princípio jusqu'à la fin. até ao fim. Et vraiment, il s'est manifesté en E chacun Ele de nous. manifestou-se em cada um de nós. Et j'aimerais vraiment le Eu remercier pour ça. gostaria mesmo de agradecer-lhe por isso. Le thème de ce mois O tema deste mês et le thème de cette semaine de Gravité e o Zéro, tema desta semana de Gravidade Zero c'est la maturité é a spirituelle. maturidade espiritual. Et moi, quand on me parle de la maturité spirituelle, E eu, quando me falam de maturidade espiritual, en fait, je me suis demandé qu'est-ce que c'était, eu perguntei-me o que será. qu'est-ce qui me vient à l'esprit O que me vem ao pensamento et surtout quel est l'exemple à suivre. e principalmente que exemplo devemos seguir. Dans le monde, No mundo, être mature, ser maduro c'est atteindre un développement complet. é atingir o nosso pleno desenvolvimento. C'est être mûr É ser maduro et c'est être adulte. e ser crescido, adulto. En fait, tout ce qui naît Na verdade, tudo o que cresce est appelé à grandir é chamado a crescer et atteindre sa pleine e maturité. a atingir a plena maturidade. On va prendre l'exemple d'une graine. Vamos tomar o exemplo de uma semente. Une petite graine, Uma pequena semente elle est appelée à devenir une plante ou un arbre. vai tornar-se uma planta ou uma árvore. Mais pour cela, Mas para isso, elle doit grandir, ela precisa crescer. elle doit entamer un processus Ela vai ter de seguir um processo qui va lui permettre de grandir que lhe vai permitir crescer et atteindre sa pleine maturité. até alcançar a sua plena maturidade. Et comme cette petite E graine, tal como esta pequena semente, chaque chrétien, cada cristão, chaque enfant de Dieu cada filho de Deus est appelé é chamado à entamer a un iniciar processus processo de croissance de spirituelle crescimento espiritual dont l'objectif, cujo objetivo c'est d'atteindre la maturité é à l'image du Maître. alcançar uma maturidade à imagem do Mestre. Amen, oui. Amen. C'est ça. Et vous allez me demander, mais qui est ce Maître? Então agora os irmãos vão perguntar, mas quem é esse Mestre? Et si vous étiez là pendant la semaine de Gravité E Zéro, se estivessem presentes durante esta semana de il y a Gravidade Daniel Zero, qui nous a donné la a réponse. Daniel deu-nos a resposta. Mardi Deu-nos a dernier. resposta. Et Na terça-feira passada. on va prendre la Bible, Vamos abrir as Bíblias. on va prendre Éphésiens, Vamos abrir em Efésios chapitre 4, verset 13. 4:13. Je vais le lire en français. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Donc pour un chrétien, c'est quoi atteindre la maturité Então, para um spirituelle? cristão, o que significa alcançar a maturidade espiritual? C'est de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Significa tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Et chaque chrétien E cada cristão est appelé à entamer ce é processus chamado a passar por esse pour processo croître, para crescer, pour grandir, para crescer, pour changer et devenir para mudar e tornar-se à l'image de e Jésus-Christ, transformar-se à imagem de Jesus notre Cristo, Sauveur, o nosso Salvador, notre modèle o parfait. nosso modelo perfeito. Amen. Amém. Alors que signifie être à l'image du Então, o que Maître significa ser à imagem do Mestre? et quelles sont les étapes pour atteindre cette E maturité quais são spirituelle? as etapas para essa maturidade? Premièrement, tu ne peux pas connaître quelqu'un, Primeiro, não podes conhecer alguém, tu ne peux pas ressembler à quelqu'un não plutôt podes parecer-te com alguém si tu ne le connais pas. se não conheces essa pessoa. Et moi, je vais vous faire un petit rappel E eu vou relembrar-vos algo de qui est Jésus-Christ pour de nous. quem é Jesus Cristo para nós. Mais sinon, vous pouvez aller voir aussi la prédication de Mas também Nathalie. podem vir podem ir Elle ouvir est a sur pregação YouTube, da Nathalie, está no normalement. YouTube, em princípio.
Et pour vous faire ce petit rappel, on va prendre le Nouveau Testament. Então vamos ao Novo Testamento En fait, on peut voir qu'il y a différents groupes de personnes qui suivent Jésus. e vemos que havia diferentes grupos de pessoas que seguiam Jesus. Il y a les 12 disciples, Havia os 12 apóstolos, les plus proches de Jésus. aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Jésus les a choisis, Jesus escolheu esses homens, il leur a confié son enseignement, confiou-lhes o seu ensinamento, il les a revêtus de son esprit revestiu-os do seu espírito et il leur a donné la mission de fonder son église e deu-lhes como missão alicerçar a igreja sur sa parole. sobre a sua palavra. Et il y a aussi dans Luc chapitre 8, E também temos em Lucas capítulo 8, de versets 1 à 3, os versículos 1 a 3, en fait, on peut voir qu'il y a aussi d'autres disciples vemos também outros discípulos qui sont proches de que Jésus, estão próximos de Jesus, dont des femmes, incluindo mulheres, mais elles ne sont pas tout le temps là avec lui. mas elas não estão sempre com Jesus. Et on nous parle aussi, Também nos é falado dans Luc chapitre 10, verset 1, em Lucas 10, capítulo 1, de 70 disciples fala-nos sobre 70 discípulos qui partent en mission. que foram enviados em missão. Et enfin, on nous parle d'une grande foule E por fim, também nos é falado de grandes multidões, avec des gens com malades, pessoas doentes, des infirmes, enfermas, avec des personnes tourmentées de mauvais esprits pessoas atormentadas por espíritos malignos, qui viennent l'entendre, que vinham ouvi-lo, qui viennent être guéris que vinham para ser curadas et ils le suivent pendant un petit moment. e que caminhavam com ele durante um certo tempo. Mais il y a ceux qui viennent prendre leur miracle et Mas qui rentrent também chez eux. havia aqueles que só vinham buscar o milagre e que voltavam, regressavam para as suas casas. Et dans ce groupe de E personnes, nesse grupo de pessoas, Dieu nous appelle à être les disciples les plus proches de Deus Jésus-Christ. chama-nos a ser os discípulos mais próximos de Jesus. Parce que les 12 apôtres, Porque os 12 apóstolos, ils ont tout quitté pour Jésus. eles deixaram tudo para Et seguir ils se sont mis Jesus. complètement à son service. E eles consagraram-se inteiramente ao seu serviço. Donc, qui est Jésus pour eux? Então, quem era Jesus para eles? Et du coup, qui est Jésus pour nous? E quem é Jesus para nós? Donc, on va commencer par l'essentiel. Vamos começar pela parte mais importante. Jésus est notre sauveur. Jesus é o nosso Salvador. Et le prénom même de Jésus, E o nome mesmo de Jesus il était significatif pour les disciples. era significativo para os discípulos. Parce que dans Matthieu chapitre 1, verset 21, Porque em Mateus 1:21 il est écrit, está escrito, je vais lire en français, eu vou ler em francês, l'ange leur dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. o anjo diz, e ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Et dans Actes chapitre 10, verset 43, E em Atos 10:43, quand Pierre il était à Césarée avec Corneille, quando Pedro estava em Cesareia com Cornélio, il lui dit, ele disse, tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Donc Pierre et tous les autres disciples Portanto, Pedro e todos os outros discípulos savaient et ont cru sabiam e criam que Jésus était leur sauveur. que Jesus era seu Salvador. Ensuite, Jésus est notre maître. Depois, Jesus é o nosso mestre. Je vais vous rappeler la définition de disciple et Eu vou relembrar a definição de discípulo vous allez comprendre tout de suite cette E vous- appellation de maître. e vão entender o que é mestre. Un disciple, Discípulo c'est une personne é uma pessoa qui reçoit, que recebe, qui apprend, que aprende, et il est l'élève du maître. é o aluno de mestre. Et si vous avez remarqué, E se repararem, les disciples dans la Bible, os discípulos na Bíblia, quand ils s'adressent à Jésus, quando conversavam com la Jesus, plupart du temps, ils disent maître. na maioria das vezes eles começavam por mestre. Je vais vous donner juste deux Eu exemples. vou dar só dois exemplos. Dans Marc chapitre 9, verset Em 38, Marcos 9:38, Jean lui dit, João respondeu, maître, dizendo, mestre, nous avons vu un homme vimos que tem o teu nome qui chasse des démons en ton nom e que expulsava demónios et nous l'en avons empêché e nós lhe proibimos parce qu'il ne nous suit pas. porque não nos segue. Et un autre exemple, Outro exemplo, c'est dans Luc chapitre 5, verset 5. em Lucas 5:5, Simon lui répondit, e respondendo Simão disse, maître, mestre, nous avons travaillé havendo trabalhado toute la nuit toda a noite, sans rien prendre, nada apanhamos, mais sur ta parole, mas sobre a tua palavra je jetterai le filet. lançarei a rede. Et en fait, au temps de E Jésus, no tempo de Jesus, le mot maître, a palavra mestre c'est une appellation respectueuse era uma designação respeitosa que les Juifs que os judeus décernaient à leur chef spirituel. atribuíam aos seus líderes espirituais. Donc les disciples Então os discípulos avaient conscience que Jésus,
tinham plena consciência de que Jesus était leur maître era o seu mestre et surtout c'est l'exemple à suivre que Dieu e les a envoyés. principalmente o exemplo enviado por Deus a ser seguido. Amen. Amém? Ensuite, Jésus est également notre Seigneur. Pois Jesus também é o nosso Senhor. Les disciples se présentaient comme les serviteurs. Os discípulos De Jesus. apresentavam-se como servos de Jesus. Et dans Jean chapitre 12, verset E em 26, João 12, oui, 26, il y a beaucoup de versets aujourd'hui. hoje vamos ter muitos versículos. Jésus dit, Jesus diz, si quelqu'un me sert, se alguém me qu'il serve, me suive. siga-me. Et là où je suis, E onde eu estiver, là aussi sera mon serviteur. ali estará também o meu servo. Si quelqu'un me sert, E se alguém me le servir, Père l'honorera. meu Pai o honrará. En fait, il y a cette notion de service Encontramos aqui esta noção de serviço. et le mot maître E aqui a palavra mestre prend naturellement le sens de Seigneur. adquire então naturalmente o sentido de Senhor. Parce que nous sommes tous des Porque serviteurs de somos Jésus. todos servos de Jesus Cristo. Ensuite, après la résurrection de Depois Jésus, da ressurreição de Jesus, quand il s'est présenté à quando Thomas, ele se apresentou diante de Tomé, Thomas, il a dit, Tomé disse: mon Seigneur et mon Dieu. Senhor meu e Deus meu. Et le prophète Ésaïe aussi, E o profeta Isaías il também a annoncé dans Ésaïe 9, anunciou em Isaías 9, chapitre 9, verset 6, capítulo 9, versículo 6, qu'on appellera le Fils donné, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, Père éternel et le prince de la paix. que chamaríamos o filho que foi dado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Et Jésus lui-même le O dit próprio Jesus disse, dans Jean chapitre 10, verset 30, em João 10, versículo 30, moi et le Père, nous sommes un. eu e o Pai somos um. Donc il est important qu'on ait à l'esprit Então é importante termos isso em mente, que le Père est dans le Fils, que o Pai está no Filho, le Fils est dans le o Père. Filho está no Pai. Quand tu connais le Père, Quando conheces o Pai, tu connais Jésus. conheces Jesus. Et quand tu vois le E Fils, quando vês o tu Filho, vois le Père. tu vês o Pai. Amen. Amém. Et Jésus est notre ami. E Jesus também é o nosso amigo. Jésus est votre ami. Jesus é o vosso amigo. Dieu t'invite en fait à avoir Deus convida-te cette relation amicale a avec lui. ter esta relação de amizade com Et Ele. vous savez, Sabem. dans l'Ancien No Testament, Antigo Testamento, on nous dit que Moïse é-nos dito que Moisés passait énormément de temps avec Jésus. passava muito tempo com Deus. Et dans Exode chapitre 33, E em Êxodo 33, verset 11, versículo 11, on nous dit é-nos dito que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. que o Senhor falava com Moisés como com o seu amigo. L'amitié, ça génère des échanges, A amizade gera troca, des confidences, confidências, un véritable partage de projets, uma verdadeira partilha de projetos, des joies, des alegrias, peines. dores. Et nous tous qui croyons en E Jésus, todos nós que queremos em Jesus, nous devons chercher cette relation devemos amicale avec buscar lui. esta relação de amizade com Ele. Parce que dans Actes chapitre 3, verset 26, Porque em Atos 3, 26, Dieu a envoyé Jésus pour vous. Deus enviou Jesus para vocês. Donc Jésus est toujours là avec toi. Então Jesus está sempre C'est ton presente confident. contigo. Ele é o teu confidente. Donc sois libre Então sente-te livre, ser livre d'avoir cette relation amicale para avec lui. teres essa relação de amizade com Ele. Donc dans ce processus de ressembler à Jésus, E quando este processo de ser parecido com Jesus, nous devons avoir à nesse l'esprit processo devemos guardar na nossa mente que Jésus-Christ est notre que Sauveur, Jesus Cristo é o nosso Salvador, c'est notre Maître, é o nosso Mestre, c'est notre é o Seigneur, nosso Senhor, notre Dieu nosso Deus et notre e ami. nosso amigo. Donc maintenant qu'on sait qui il est, E agora que já sabemos quem Ele é, nous devons chercher à savoir comment il est, devemos procurar saber quem Ele é, comment il se comportait. como Ele é, como é que Ele se comportava. Et là, j'arrive à ma deuxième partie de mon message, E vou entrar agora na segunda parte da minha mensagem, qui est imiter le Maître. que é imitar o Mestre. Donc je vais vous parler de quelques attributs moraux de Jésus. Eu vou falar de alguns atributos morais de Jesus. Je ne pourrais pas parler de tous les attributs Eu não moraux podia falar de todos os atributos Parce qu'il y en a morais, tellement. porque há muitos, et existem j'ai pas muitos, trop le temps. e não tenho muito tempo. Mais je vais vous parler de quelques attributs moraux de Jésus Mas vou falar de alguns desses atributos qui me touchent que personnellement. me tocam pessoalmente. Et je pense aussi que c'est sur ça que nous devons parler E eu acho que é sobre isto que devemos falar pour grandir en para maturité. crescer na nossa maturidade. Donc on va commencer par l'humilité. Vamos começar pela humildade. Jésus est notre plus grand exemple d'humilité. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Jésus reconnaissait toujours Jesus reconhecia sempre que sa force lui venait
que a sua força vinha du fait qu'il dépendait de son Père. do facto de ele depender do seu pai. Et dans Jean chapitre 5, verset 30, E em João 5,30, il dit, ele disse: je ne puis rien faire de moi-même. eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Et même plus loin, il E dit, mais adiante ele acrescenta: je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. mas a vontade daquele que me enviou. En fait, ce côté humble, Então este lado humilde, on le reconnaît dans plusieurs passages dans la Bible. vemo-lo em várias passagens da Bíblia. Mais moi, si je vous parle Mas se eu vos falar de l'entrée triomphale de da Jésus, entrada triunfal à de Jesus Jérusalem. em Jerusalém, est-ce que ça vous parle? diz-vos algo? En fait, dans Marc chapitre 11, Em Marcos capítulo 11, en fait, on nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. aqui lemos como Jesus entrou em Jerusalém. Et en fait, on nous parle d'une entrée digne d'un roi. Fala-nos de uma entrada digna de um Le rei. peuple A l'acclamait. multidão aclamava. Les personnes, ils jetaient même des vêtements par As terre pessoas até colocavam roupa no chão pour qu'il passe. pelo caminho para ele passar por cima. Et moi, vous savez, ça me fait penser à quoi? Sabem o que isso me lembra? Vous savez, les rois, Sabem os reis? quand ils sont partis en guerre, Quando eles vão para a guerra, ils reviennent dans leur e quando pays eles regressam ao seu et le país, peuple e l'acclame depois o povo está ali a aclamá-los, parce qu'ils ont eu la victoire sur l'ennemi. porque eles tiveram vitória sobre o inimigo. Et moi, cette arrivée de E Jésus, a mim esta chegada aqui de Jesus ça me fait penser en fait faz-me lembrar que Jésus que prophétisait Jesus déjà Cristo já profetizava sa a victoire sua vitória sur le sobre o mal, mal, la mort, sobre a morte, par sa crucifixion. através da sua crucificação. Mais Jésus, il est venu sur quoi? Mas então, como é que Jesus chegou? Oui, en fait, il est venu sur un âne. Sim, ele chegou montado num jumentinho. Mais les rois, Mas os reis, pour montrer leur puissance, para hein, mostrar o seu ils poder, viennent sur des beaux chevaux, eles vêm sobre cavalos Forts. belos, fortes, Grands. grandes. mais Jésus, lui, il a choisi Mas un âne. Jesus, ele escolheu o jumentinho. Et je vais te dire quelque chose. Eu vou dizer-te algo. Si tu veux rentrer dans le royaume de Se Dieu, queres entrar no reino de tu dois Deus, être humble tens comme de ser Jésus. humilde como Jesus. Parce que Jésus, c'est bien le roi qu'ils Porque attendaient. Jesus era o rei que eles esperavam. Mais ce n'est pas un roi qui est venu imposer sa Mas ele puissance não veio impor o seu poder par la force ou la violence. pela força ou pela violência. Mais c'est un roi de paix. Mas é um rei de paz. Il est venu avec de la douceur Ele veio com mansidão et de la tendresse. e com ternura. Et je vous rappelle E eu relembro que Jésus n'est pas venu pour s'imposer, que Jesus não veio para se mais impor, pour s'exposer. mas para se expor. Et je pense qu'il n'y a pas aussi meilleur exemple Penso que não há melhor exemplo que le moment où Jésus de a lavé humildade do que o momento em que Jesus lavou les pieds de ses os disciples. pés dos seus discípulos. On va lire ensemble Vamos ler juntos dans Jean chapitre em 13, João capítulo 13, versets 14 à 15. versículos 14 e 15. Je vais d'abord le lire en Eu français. vou ler primeiro em francês. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Si Jésus lui-même a lavé les pieds de ses Se o disciples, próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos, là on parle du roi des rois, estamos a falar do Rei dos on Reis, parle quand même du Fils de Dieu, estamos a falar do Filho de Deus, il est au-dessus de nous. ele está acima de nós, Mais c'est lui mas foi ele qui se baisse à tes pieds, que se ajoelhou qui lave tes pieds para lavar os teus pour te pés dire e para te mostrar, que l'arrogance, que a arrogância, l'orgueil, o orgulho, se sentir supérieur aux autres, sentir-se, o sentimento de superioridade ne font pas partie de não lui. fazem parte dele. Si tu veux ressembler à Se Jésus, queres parecer-te com Jesus, ser parecido com Jesus, commence déjà par reconnaître começa por reconhecer que tu n'es pas meilleur que les que autres. não és melhor que os outros. Donc reste humble en toutes circonstances, Então permanece humilde em todas as circunstâncias, parce que dans Matthieu chapitre 18, verset 4, porque em Mateus 18, versículo 4, Jésus nous dit, Jesus nos diz: c'est pourquoi celui qui se rendra humble portanto, aquele que se tornar humilde, comme ce petit enfant como este menino, sera le plus grand esse é o maior dans le royaume des no cieux. reino dos céus. Amen. Amém. Et le deuxième attribut dont j'aimerais vous O parler, segundo atributo de que quero c'est falar l'obéissance. é a obediência. Parce que Jésus, Porque Jesus c'est l'exemple é o suprême même exemplo supremo de de l'obéissance obediência à Dieu. a Deus.
Parce qu'il a consacré sa vie à obéir à Porque Dieu. ele dedicou a sua vida a obedecer a Deus. Mais dans Hébreux chapitre E em 5, Hebreus 5, verset 8, e versículo on nous 8, dit, lemos: ainsi bien qu'étant fils, ainda que era filho, il a appris, aprendeu, je répète, il a eu appris repito, aprendeu l'obéissance a obediência par ce qu'il a souffert. por aquilo que padeceu. Donc Jésus a appris Então, l'obéissance Jesus aprendeu a obediência à travers ce qu'il a souffert. através, por aquilo que Et sofreu. qu'est-ce que ça veut dire O ça? que isso significa? En fait, ça veut dire Significa que Jésus que Jesus a appris à aprendeu dire oui a dizer au sim projet de Dieu aos pour sa projetos vie. de Deus para a sua vida. Et je vais vous parler seulement d'un exemple. Deixem-me Vous allez voir, deixem-me vous allez- contar-vos apenas um exemplo. Vous allez très vite être convaincus. Já os vou convencer. Avant que Jésus soit arrêté Antes de ser preso, au mont des Oliviers, no Monte das il Oliveiras, se met à genoux Jesus ajoelha-se et il prie. para orar. Et il dit, E ele diz, dans Luc chapitre 22, em verset Lucas 42, 22, 42, Père, si tu veux, Pai, se queres, éloigne de moi passa de mim cette coupe de souffrance. este cálice. Pourtant, Todavia, ne fais pas ce que je veux, não se faça a minha mais ce que vontade, tu veux. mas a tua. En fait, Jésus, il savait la souffrance qu'il allait Jesus subir. sabia a dor que ia sofrer. Et moi, je pense que ce n'était pas seulement une prière. E para mim não foi apenas uma oração. Je pense vraiment que c'était un cri Foi clamor. qui demandait de l'aide à Dieu. Clamor, grito por ajuda Et ao même Pai. dans cette situation, Mas mesmo nesta situação, Jésus a dit, Jesus disse, pourtant, todavia, ne fais pas ce que je não se veux, faça a minha vontade, mais ce que tu veux. mas a tua. Tu vas passer par des moments de Tu souffrance. vais atravessar momentos de sofrimento. Mais Seigneur, Mas, Senhor, si c'est ta volonté, se é a tua vontade, je le ferai. eu o farei. Parce que tu es tout le temps là Porque avec tu moi. estás sempre aqui Tu as des comigo. plans de bonheur Tu tens pour moi. planos de paz, de alegria para Et mim. tu as des plans parfaits pour moi. Tens planos perfeitos para mim. En fait, vous savez, Sabem? le diable, il vous montrera toujours la O facilité. diabo vai sempre mostrar-te o caminho mais Il fácil. vous dira, passe par cette porte spacieuse. Ele vai dizer, olha, toma esta porta larga, passa por esta porta larga. Mais Dieu vous dit, Mas Deus diz, passe par cette porte passa por étroite. esta porta estreita. Et là, le diable, il va vous dire, E o diabo vai dizer-te, pourquoi tu veux passer par cette porte étroite? por que passar por esta porta Tu estreita? vas peut-être te faire mal Se calhar vais-te magoar et tu vas prendre du temps à passer e cette vais porte. demorar ainda por cima. Sauf que derrière cette porte spacieuse, Mas por detrás dessa porta larga, c'est pas le chemin de la vie qui se isso trouve. não te leva ao caminho da vida. Le chemin qui t'amène au royaume de Dieu O caminho que te conduz ao reino de Deus se trouve derrière cette porte está étroite. detrás da porta estreita. Et la Bible te dit E a Bíblia diz que c'est pas tout le monde qui va que trouver nem cette porte todos étroite, encontrarão esta porta estreita, mais surtout c'est pas tout le monde qui voudra y mas passer par nem cette todos porte. também quererão passar por ela. Donc Jésus, oui, il redoutait cette coupe de Então souffrance. Jesus sim, ele temia este cálice. Il savait que c'était une terrible souffrance qui nous attendait Ele pour sabia nous que o sauver. esperava uma dor terrível para nos salvar. Il s'est confié à son Père Então ele se confiou ao et Pai. Dieu est tellement bon, E Deus era tão bom, é tão bom, il a envoyé un ange pour le que fortifier. ele enviou anjo para o fortalecer. Et l'obéissance de Jésus E a obediência de Jesus donne la possibilité aujourd'hui dá-nos hoje a possibilidade d'être sauvés, de sermos salvos. mais seulement à ceux qui l'obéissent. Mas somente aos que obedecem. Il a appris à Ele obéir, aprendeu a obedecer, il a prié ele orou et il a reçu ce qu'il a e ele demandé, recebeu o que pediu. c'est-à-dire la Ou seja, force a força d'obéir au plan de Dieu. para obedecer aos planos de Deus. Et nous devons nous E aussi nós também apprendre à obéir. devemos aprender a obedecer. Et là, je ne vous parle pas d'obéir par la contrainte, E não estou a falar de obedecer forçados, mais manifester la même obéissance que Jésus. mas mostrar a mesma obediência que Jesus mostrou. C'est-à-dire, Ou seja, j'ai confiance en Dieu, eu confio em Deus, j'ai confiance en ses eu plans, confio nos seus planos parfaits pour moi. perfeitos para mim. Donc, il n'y a pas de place en Então moi não há espaço em mim pour une pensée différente para pensamentos à ce contrários qu'il a prévu ao pour que Ele moi. preparou para mim. Amen. Amém? Ensuite, j'aimerais vous parler d'un autre attribut de Agora quero Jésus. falar de outro atributo de C'est la Jesus, compaixão. que é a compaixão. En fait, on voit plusieurs fois que Jésus, il est pris de compassion. Vemos várias vezes que Jesus foi tomado de compaixão, Et je l'ai déjà dit vendredi, foi movido por compaixão. En fait, E já Jesus- disse na sexta-feira Jésus comprenait que Jesus entendia et partageait les sentiments e ele partilhava os sentimentos de ceux qui souffraient. daqueles que sofriam. Il ressentait véritablement Ele sentia verdadeiramente leur peine. a pena dos Je veux, outros. je vais vous parler d'un exemple. Eu vou falar de exemplo, C'est celui du lépreux. que é daquele leproso. Dans Marc chapitre 1,
Em Marcos capítulo 1, versets 40 à 42, versículos 40 a 42, il est écrit, está escrito: je vais lire en français, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. E aproximando-se dele leproso que o rogava de joelhos e lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Jésus, il connaissait très bien les lois. Jesus conhecia muito bem a lei. Et il savait que E ele sabia dans les lois, que, segundo a lei, les lépreux os leprosos sont impurs. eram impuros. La société A sociedade écartait les lépreux. punha de parte os leprosos. Et j'ai envie de vous dire que Jésus, E Jesus, il aurait très bien pu guérir ce lépreux ele poderia muito bem ter curado esse à leproso. distance, À distância, sans le lá toucher. longe, sem ter que tocá-lo. sauf que Jésus, il comprenait Mas Jesus entendia le sentiment o sentimento qu'il a pu ressentir que aquele leproso podia estar a toutes sentir ces années durante todos esses quand il anos, était écarté de la société. quando ele estava à parte da sociedade. La société ne touchait pas de lépreux A sociedade não tocava nos par leprosos peur de devenir impur. por terem medo de se tornarem impuros. Mais Jésus, lui, Mas Jesus, il ele n'a pas hésité à le toucher não hesitou em et il a tocá-lo. dit, je le veux, E sois ele pur. disse: eu quero ser limpo. Et moi, je vous ai dit au tout E eu début disse-vos no início que nous devons être des imitateurs que de Jésus. devemos imitar Jesus. Donc nous devons être sensibles Então, à la vamos- souffrance des autres. devemos ser sensíveis ao sofrimento dos outros. Et je sais que ce n'est pas simple de Eu comprendre sei que não é fácil de entender. des personnes qui ont des maladies chroniques Compreender, por vezes, pessoas que têm doenças crónicas ou une dépression. ou uma depressão. Mais ce que je suis en train de te Mas dire, o que eu estou a dizer c'est que tu n'es pas obligé é que não é necessário de vivre la même situation que cette personne viver a mesma situação que pour que lui essa manifester pessoa de la para compassion. mostrar compaixão por ela. Et vous allez me dire, bah, comment Então faire? podem perguntar, então como fazer? Dans 1 Thessaloniciens, Em 1 Tessalonicenses, chapitre 5, capítulo 5, verset 14, e versículo je vais le 14, lire en français d'abord. De plus, nous vous le recommandons, frères, avertissez les indisciplinés, parlez de façon consolante à ceux qui sont déprimés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. La compassion, en fait, elle va nous inviter à prendre des initiatives. A compaixão convida-nos a agir. Et vous savez, Jésus, il n'attendait pas qu'on le sollicite E sabem, Jesus nem sempre esperava que o chamassem pour prendre des initiatives. para tomar iniciativas, para agir. Vous vous rappelez quand il y a une grande foule qui suivait Jésus? Lembram-se quando uma grande multidão seguia Jesus? Pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. Durante 3 dias eles não comeram. Et Jésus, il a dit, E Jesus disse, dans Matthieu chapitre 15, verset 32, em Mateus 15 e versículo je 32, vais passer tout de suite au moment où lui, il dit qu'il est ému, qu'il est pris de compassion. Donc je vais le lire. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E não quero despedi-los em jejum para que não desfaleçam no caminho. Donc Jésus sait que cette foule n'a pas mangé depuis 3 Então jours. Jesus sabe que esta multidão não comeu durante 3 dias. Pardon. Depuis 3 jours. Et il voulait pas en fait les renvoyer sans les avoir donné à E manger. ele não os queria mandar embora sem terem comido primeiro. Et qu'est-ce qu'il a fait? Então o que é que ele fez? Il a pris des initiatives Ele tomou iniciativas, ele et il agiu. les a nourris E ele miraculeusement. alimentou-os milagrosamente. Donc ce que je suis en train de te dire, Então o que eu estou a dizer c'est que comme Jésus é que tal como Jesus prend des initiatives, toma iniciativas, parce que juste un simple geste de bonté, simples gesto de des bondade, paroles réconfortantes palavras de reconforto, peuvent aider ton frère ou ta podem sœur ajudar o teu irmão ou a tua irmã qui sont dans une situation que délicate. estão numa situação delicada. Donc soyez pleins de compassion envers vos Então frères et sœurs. sejam cheios de compaixão pelos vossos irmãos e Et irmãs. avoir de la compassion, Ter compaixão c'est aussi avoir de é l'amour também ter amor envers vos prochains. pelo próximo. Et justement, le dernier attribut dont E o j'aimerais vous último parler, atributo que eu gostaria de falar c'est l'amour. é o amor. Parce que Jésus, Porque Jesus c'est le modèle parfait é o en modelo amour. perfeito de amor. Et sincèrement, il aurait beaucoup de choses à dire sur l'amour. E há tanta coisa a dizer sobre o amor. Je vais essayer de faire très court. Eu vou tentar ser breve. Rappelons-nous juste que Jésus,
Lembremos-nos que Jesus, il a quitté son trône céleste ele deixou o seu trono où na il recevait glória, l'adoration onde ele recebia a adoração, l'honneur a honra, pour venir sur la terre para vir até à terra, où il a reçu des moqueries, onde ele recebeu zombarias, des insultes, insultos, des trahisons, traição la crucifixion. e a crucificação. Et pour ça, pourquoi? Tudo isso por quê? Pour nous, Por nós. parce qu'il nous aime Porque ele nos ama et parce qu'il est venu nous e sauver. porque ele veio para nos salvar. Jésus est amour. Jesus é amor. Dieu est amour. Deus é amor. Et l'amour, ce n'est pas juste une E o option, amor não é uma opção, c'est un é commandement. mandamento. Prenons Matthieu chapitre 22, Vejamos em Mateus 22 verset 36. e o versículo 36. Un docteur de la loi lui pose une question à Jésus. Doutor da lei perguntou a Jesus: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jésus lui répondit, Jesus disse: tu aimeras le Seigneur, Amarás o Senhor, ton Dieu, teu de Deus, tout ton cœur, de todo o de teu toute coração, ton âme de toda a tua et de alma toute ta e pensée. de todo o teu pensamento. C'est le premier Este é o primeiro et le plus grand e commandement. grande mandamento. En fait, ce premier Então, este commandement, primeiro mandamento il parle de la relation fala da relação entre l'homme. entre o homem son Dieu. e Deus. Tu dois aimer Dieu, Deves amar a Deus, mais il ne s'agit pas mas não é, de l'amour juste au bout des lèvres. não é um amor só de palavras, Mais tu dois aimer Dieu mas é amar Deus de tout ton com cœur. todo o coração, toute ton âme toda a et alma de toute e ta pensée. todo o pensamento. En fait, Dieu nous demande Deus pede-nos de nous abandonner totalement à lui. uma entrega total Et il nous demande aussi e também nos pede d'abandonner les idoles et le servir seul. de abandonar os ídolos e servi-lo somente a Ele. Parce que quand tu aimes quelqu'un Porque quando amas alguém, de tout ton com cœur, toda a tua de alma, toute ton âme de todo o teu et de pensamento toute ta pensée, e todo o teu pensamento, tu ne peux pas passer une journée sans não l'entendre. consegues passar dia sem ouvir essa pessoa. Tu ne peux pas passer une journée sans Não penser podes à lui. passar dia sem pensar nessa pessoa. Et vraiment, Dieu, il veut être dans notre quotidien. E Deus quer estar no nosso dia a dia. Il veut faire partie de ta vie. Ele quer fazer parte da tua vida. Et parce que lui, il t'aime encore plus que tu peux Porque l'imaginer. Ele te ama ainda mais do que possas imaginar. Dieu ne veut pas être au second plan. Deus não quer estar em segundo plano. Parce que quand tu fais passer Dieu au second plan, Porque quando pões Deus em segundo plano, tu tombes facilement dans l'idolâtrie. tu cais com facilidade na idolatria. Mais l'idolâtrie, Mas a idolatria c'est pas juste vénérer des dieux. não é só adorar a deuses. L'idolâtrie, en fait, A idolatria, demande-toi juste si tu fais Pergunta-te passer quelque chose se por acaso pões alguma coisa ou quelqu'un ou alguém avant Dieu. antes de Deus. C'est ça l'idolâtrie. Isso é idolatria. Et vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde E sabem, hoje vivemos num mundo où il y a vraiment beaucoup de distractions. onde há muita distração. Et en fait, on s'en rend pas compte. E a gente nem dá conta. Mais des fois, ces petites Mas distractions, por vezes essas pequenas elles distrações passent avant Dieu. passam antes da pessoa de Deus. Donc vraiment, prends un temps aujourd'hui. Então hoje toma um tempinho Demande-toi si tu aimes vraiment e Dieu. pergunta-te se amas verdadeiramente a Deus. Parce que si tu aimes Dieu, Porque se tu amas a Deus, tu vas passer du temps avec tu lui. vais passar tempo com Tu Ele, vas lui parler. vais falar com Ele, Tu vas le servir vais servi-lo de tout ton cœur. todo o teu coração. Mais Jésus, il ne s'arrête pas là. Mas Jesus não para por aqui. Il nous parle d'un second commandement. Ele fala-nos de um segundo mandamento. Et voici le second, E eis o segundo, qui lui est semblable. que é semelhante a este. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Le premier commandement, il est semblable au deuxième. O primeiro mandamento é semelhante ao segundo. Aimer son prochain comme Amar o soi-même. próximo como a nós mesmos. Et là, E agora, je vous ai tous perdus, c'est ça? já perdi toda a gente, é isso? Parce que bon, aimer Dieu, ok. Porque, ok, amar a Deus, tudo bem. Aimer son prochain, Mas amar o próximo, il y en a, ils nous ont fait du mal. Hein. alguns fizeram-nos mal. Faut les pardonner déjà. Para já temos de En perdoar. plus, faut les aimer. Ainda por cima, Oh é là là, preciso Seigneur. amá-los. Ui, Deus. On va essayer de comprendre ensemble. Vamos Hein. tentar entender juntos. En fait, certaines choses Então, certas coisas sont différentes, são diferentes, mais indissociables. mas inseparáveis. On va prendre l'exemple d'une pièce d'argent. Vamos pensar numa moeda. Vous avez le côté pile, Tem a cara vous avez le côté face. e tem a coroa. Et vous ne pouvez pas séparer les deux. E não podem separar as Parce que duas. sinon, cette pièce, elle n'aurait pas de Porque valeur. senão essa moeda não tem valor. Les deux côtés sont Os différents, dois lados são mais diferentes, elles vont de pair. mas elas vão juntas. Et je vais te dire quelque chose. E eu vou dizer-te En algo. fait, ces deux côtés, Esses dois lados c'est l'un, l'amour que tu portes pour Dieu, representam de um lado o amor a Deus et l'autre, l'amour que tu portes pour e ton o outro prochain. o amor ao próximo.
Parce qu'une personne qui dit Porque alguém que diz, j'aime Dieu, eu amo a Deus, elle vient à l'église, ela vem à igreja, elle médite la parole, ela medita na elle palavra, prie, elle loue, ela ora, ela canta, elle adore Dieu, ela adora a Deus, elle donne les dîmes, ela dá o dízimo, elle donne les ela dá offrandes. ofertas, mais elle a toujours cette rancune contre mas son ela frère. tem sempre aquele rancor contra o seu irmão. Elle ne pardonne pas son frère. Ela não perdoa seu Eh ben, irmão. moi, je vous le dis, Então eu digo, c'est un menteur. isto é um mentiroso. Essa pessoa é mentirosa. Parce que Dieu, tu peux pas aimer Porque Dieu não podes amar a Deus si tu n'aimes pas ton se prochain. não amas o teu próximo. Et ça va dans l'autre sens aussi. Isso, o contrário também é verdade. Tu ne peux pas aimer quelqu'un Não podes amar alguém si tu n'aimes pas Dieu. se não amas a Deus. Parce que l'amour Porque o véritable amor verdadeiro vient uniquement de vem Dieu. exclusivamente de Deus. Et dans 1 Jean, E em 1 de João, chapitre 4, capítulo 4, verset 20, e versículo 20, il est écrit, está escrito, si quelqu'un dit se alguém diz, j'aime Dieu eu amo a Deus et qu'il haït son e frère, odeia a seu c'est irmão, un menteur. é mentiroso. Car celui qui n'aime pas son Pois frère, quem não ama a seu qu'il irmão, voit, ao qual viu, comment peut-il aimer como pode amar a Deus Dieu qui ne voit pas? a quem não viu? Et cet amour pour les autres, E este amor pelos outros elle ne doit pas se limiter não se limita seulement aux chrétiens apenas aos ou cristãos, à tes parents, ou aos teus pais, à ta famille, à tua família, tes proches aos teus amigos, ou tes amis. ou aos teus amigos e En fait, familiares. tu dois aimer Tu deves amar toutes choses que Dieu a créées. todas as coisas que Deus criou. Et si vous avez de l'amour en vous, E se tiverem amor, vous avez tous les autres attributs de Jésus que je terão vous ai todos cités. os atributos que eu mencionei. Vous avez de de la Jesus. compassion. Terão compaixão, Parce que vous allez aimer aider les autres. porque os irmãos vão amar ajudar os outros. Vous allez être obéissants Vão ser obedientes, parce que vous ne voulez pas blesser porque quelqu'un, não querem magoar alguém, parce que vous ne lui avez pas obéi. porque não lhe obedeceram. Et toi qui aimes cette E tu personne, que amas essa pessoa, tu ne veux pas la blesser. não queres magoar essa pessoa. Et Jésus lui-même le dit, Jesus, o próprio Jesus disse, à ceux-ci, nisto tous reconnaîtront todos que conhecerão vous êtes mes que disciples sois meus discípulos, si vous avez de se l'amour vos amardes les uns pour les uns autres. aos outros. Et je terminerai encore une fois par E eu dire termino mais uma vez dizendo que l'amour, ce n'est que o pas une amor option, não é uma opção, mais c'est un é commandement. mandamento. Donc maintenant qu'on a vu Agora que vimos les différentes facettes As diferentes faces de l'identité de da Jésus identidade de Jesus, et qu'on a vu ses attributs moraux, que vemos os atributos morais dele, maintenant tu as un exemple agora temos um exemplo, sur lequel tu peux te reposer temos um exemplo concreto sobre o qual nos podemos apoiar pour atteindre sa maturité. para alcançar esta maturidade. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Mas isto não acontece do dia para a noite. En fait, c'est un processus pour toute ta vie. É um processo para a vida toda. On ne devient pas comme Jésus par nos propres forces, Não nos tornamos semelhantes a Jesus pela nossa própria mais força, on le devient par l'action mas du sim Saint-Esprit. pela ação do Espírito Santo. En fait, suivre Jésus, Seguir Jesus, être comme lui, ser como ele, ça ne se résume pas seulement não se resume à dire ses paroles a repetir as suas ou à palavras copier ses actions. ou a copiar os seus En fait, atos. c'est plus que ça. É mais que isso. C'est adopter son état d'esprit. É adotar o seu estado de espírito. Si tu veux atteindre sa maturité Se spirituelle, queres atingir a tua maturidade espiritual, connaître conhecer et imiter Jésus e imitar a ne Jesus, suffisent pas. isso não chega, não basta. Tu dois suivre les pas de Jésus. Precisas seguir os passos de Jesus. Et pour commencer, E para começar, tu dois abandonner ta vie antérieure. deves abandonar a tua vida anterior. Tu dois abandonner ton ancienne vie. Deves abandonar a tua vida antiga, a tua velha vida. Parce que tu ne peux pas prétendre suivre Jésus Porque não podes querer seguir Jesus si tu as encore un pain dans le monde. se ainda tens pé no mundo. Et en fait, tout ce qui t'empêche de suivre E Jésus, tudo o que te impede de seguir Jesus, de te rapprocher de ton Père de céleste, te aproximares do teu Pai ne Celeste, doit plus faire partie de ta vie. não pode mais fazer parte da tua vida. En tout cas, il ne peut plus passer avant Ou Dieu. pelo menos não pode ter lugar, não pode ter o lugar de Deus. Et j'arrive à mon deuxième point, E aqui chega ao segundo ponto, c'est passer du temps que avec é Dieu. passar tempo com Deus. Et là, je vous parle de la fameuse E rencontre assim, agora eu falo daquele famoso encontro du matin et du soir. da manhã ou da noite. Des fois, on loupe ces moments-là Por vezes falhamos esses momentos pour X ou Y raison. por qualquer razão, por várias razões. Mais Dieu, lui, il nous attend Mas patiemment. Deus espera por nós Lui, il se pacientemente. présente Ele- dans ces moments-là. Ele vem ao nosso encontro, ele está presente nesses E ele momentos. attend, ele E attend. ele espera. Et en fait,
ces moments-là sont vraiment précieux. E esses momentos são preciosos. Parce que dans Matthieu chapitre 6, Porque em Mateus 6, verset 6, e versículo 6, il est écrit que está escrito: toi, Mas tu, quand tu pries, quando orares, entre dans ta entra chambre no teu et aposento, après avoir fermé la porte, fechando a tua porta, prie ton Père dans le secret. ora a teu pai que está em secreto. Et je sais que ce verset peut être interprété de différentes Eu sei que manières. este versículo pode ter diferentes interpretações. Mais je pense que si tu l'expérimentes pas, Mas enquanto não o experimentares, tu ne comprendras pas la não signification. vais compreender o significado. Je vais vous faire un petit Eu vou témoignage. contar um pequeno testemunho. En fait, en décembre 2019, En décembre? septembre, Em setembro de 2019, oui, et Nathalie est connue. J'étais en fait en deuxième année de master eu estava no meu segundo ano de mestrado et en fait, je devais trouver un stage. e eu tinha de encontrar estágio. Voilà, c'est un stage de 6 Era mois estágio de 6 meses pour terminer tes années d'études. En para fait. terminar estes anos de estudo. Donc, je cherchais. Comecei a procurar e procurei muito. J'ai envoyé des CV Enviei vários currículos, en masse. muitos. Et en fait, c'était vraiment difficile de trouver un Mas stage. foi mesmo difícil de encontrar estágio. Et là, il y a une petite entreprise E aí surgiu uma pequena empresa qui me contacte. que me contactou. Je fais un entretien avec eux. Eu fiz uma entrevista, Tout se passe bien. correu tudo bem. Et là, on me dit, écoutez, on est OK avec votre candidature, E aí eles disseram: Ok, a sua candidatura interessa, mais on a déjà trouvé quelqu'un à Paris. mas já temos uma pessoa para Paris. Mais on a un poste à Cherbourg. Mas temos um lugar livre em Cherbourg. Par contre, je ne sais pas si vous savez c'est où Então não Cherbourg. sei se sabem onde se encontra Cherbourg. Moi, je ne savais pas du tout Eu c'était não où. fazia ideia de onde se encontrava. Et dans tous les cas, la géographie, Em todo o caso, a geografia c'est pas ma matière préférée. não hein. é o meu ponto forte. Donc, je cherche sur Google Então procurei na net et je vois c'est où e Cherbourg. vi onde era En Cherbourg, fait, onde se c'est en encontrava. Normandie. Está na Normandia. Et en fait, c'est limite le point de la É o France ponto da França le plus proche de mais l'Angleterre. próximo da Inglaterra. Moi, j'ai jamais quitté le domicile familial. Eu nunca tinha saído da casa dos meus pais Et je me voyais pas le quitter avant de me marier. e eu não estava a ver-me sair da casa deles antes do casamento. Et là, je prie. Então eu orei. Je dis, papa, je veux pas y aller. Eu disse: Pai, eu não quero ir para lá. Donc, s'il te plaît, Por aide-moi à favor, trouver un autre ajuda-me a stage. encontrar outro estágio. Donc là, en fait, je fais quelque chose qui n'est pas bien. Então eu fiz algo que não é bom. C'est que je dis oui pour le stage à É Cherbourg. que eu disse sim a esse estágio para Et je Cherbourg continue de chercher un autre stage. e continuei a procurar outro estágio. Et là, il y a une grosse entreprise qui me contacte. E aí uma grande empresa entra em contacto comigo. Je fais un entretien avec eux. Eu passo outra Et on me entrevista. dit, je vous contacte dans quelques jours. E essas pessoas disseram-me: Vamos entrar em contacto consigo nos próximos dias. Sauf que la petite entreprise de Cherbourg, Só que aquela pequena empresa de Cherbourg elle me contacte. também entra em Elle contacto me dit, comigo tu e dois faire diz-me: signer ce contrat à l'école. Tens que pedir à tua escola para assinar este contrato. Parce qu'eux, ils sont en train de préparer mon Porque mon eles arrivée. estavam a preparar a minha chegada. J'ai pas trouvé d'appartement pour aller à Eu não Cherbourg. tinha encontrado apartamento J'ai para viver cherché, em j'ai Cherbourg. cherché, j'ai Eu pas trouvé. procurava e não encontrava. Et là, je comprends E aí eu entendi que Dieu veut que je fasse un choix. que Deus queria que eu fizesse uma escolha. Je ne peux pas rester sur les deux tableaux. Eu não posso ficar dos dois lados. Donc, je prie. Então eu orei. Je dis, papa, Eu disse: Pai, si tu veux que j'aille à Cherbourg, se queres que eu vá para la semaine Cherbourg, prochaine, je veux un para appartement. a semana eu quero um apartamento. Des fois, il faut faire des prières Às audacieuses. vezes temos que ter orações Parce que le Dieu qu'on sert, audazes. c'est pas un petit Dieu. Porque o nosso Deus que servimos não é um Deus pequeno. Donc, je prie. Então eu orei. Bon, je priais pas, je criais. hein. Não, eu gritei, não orei. Et lundi, on arrive. Na segunda-feira, Je reçois un mail eu recebo um e-mail d'une association pour les jeunes. de uma associação que gera En fait, apartamentos para jovens. Ils aident à trouver des Eles ajudam os appartements. jovens a encontrar apartamentos. Et en fait, ils me disent Eles dizem qu'il y a un appartement de libre. que há um apartamento disponível, Et ils me disent, par contre, on doit faire passer votre dossier en commission. mas primeiro temos que enviar o seu dossiê a ser apresentado numa comissão. Et en même temps, E ao mesmo tempo, la grosse entreprise, aquela empresa grande elle devait me répondre dans les mêmes jours aussi. também ia dar uma resposta nessa mesma altura. Et donc là, je repris. Então aí voltei a orar. Je dis, papa, Eu disse: Pai, cet appartement, este apartamento, s'il est pour moi, se é para mim, je vais à eu Cherbourg. vou para Cherbourg. Et ben, on arrive jeudi E chegamos à quinta-feira et j'ai une réponse e eu positive. recebi uma resposta positiva. L'appartement est pour O moi. apartamento é para mim. Il me parle de donner les clés. Eles falaram-me em entregar-me as Il me chaves, parle d'état des lieux. falam-me em o estado de conservação. Et moi, je reste devant le mail. E eu fiquei diante do meu Et e-mail. je vous dis, c'est vraiment le côté têtu qui a E pris le sabem, é dessus. aquele lado, aquela cabeça dura, teimosa. Et je me dis, non, Que eu non, disse: non, Não. c'est pas ça le signe de Dieu. Isto não é o sinal de Deus. Et ma sœur, je sais pas où elle est, E a minha irmã, já
não sei onde está. Elle était à côté de moi à ce Ela estava moment-là. ao pé de mim naquela Et altura. je lui parle en fait de cette prière. E eu conversei com ela sobre Je esta lui parle de ma oração. situation. Contei-lhe sobre a minha situação. Et je sais qu'à ce moment-là, il l'a E utilisée. eu sei que nessa hora Deus usou-a Elle me donne des paroles de sagesse. e ela deu-me palavras de sabedoria. Et elle me dit, E mais ela diz: tu as fait ta demande à Dieu. mas tu fizeste o teu Il pedido t'a a Deus. répondu. E ele respondeu: Pourquoi tu doutes? porque estás a Va duvidar. à Cherbourg. Vai para Ouais, Cherbourg. elle, je pense qu'elle était contente parce qu'elle allait avoir sa E eu chambre acho toute que ela seule. estava contente porque ia ter o seu quarto para ela sozinha. Donc je vais à Cherbourg. Então eu fui para Cherbourg. Et vraiment, je peux vous dire que j'ai Posso passé des dizer aos moments irmãos que foi o melhor tempo. incroyables avec Dieu. Tempos incríveis com Deus. Parce qu'en fait, j'ai emménagé Porque eu entrei no apartamento une semaine avant le uma confinement. semana antes do confinamento. Donc on retourne chez la maman. Então, quando voltei para casa da minha mãe, Et quand je reviens, e quando eu voltei, en fait, il n'y a aucun étudiant. não havia estudante nenhum. C'est un ancien hôpital militaire Era antigo hospital militar qu'ils ont emménagé pour des jeunes. que eles transformaram para os jovens. Donc l'appartement, il était petit, il faisait peut-être 10 à 12 mètres Então era carrés. apartamento para aí 10, 12 metros quadrados, era pequeno. Et en fait, les étudiants, ils suivaient leurs cours en ligne. E os estudantes seguiam as aulas online. Donc j'étais toute seule Então eu estava ali, à sozinha, l'étage. naquele andar. Et quand Dieu te dit, Mas quando Deus te diz, toi, va dans ta chambre, tu vai para o teu prie en quarto, secret ton ora Dieu, no secreto teu c'est ça, en Deus. fait. É isso. c'est se créer une bulle autour de É lui. criar assim, Je passais du temps à prier, à louer mon Dieu. é criar um cantinho, um lugar onde podes passar tempo a orar a Deus. Et je savais que je devais aller à Cherbourg Eu sabia que eu tinha de ir para pour Cherbourg comprendre la signification de ce para verset. compreender, entender o significado deste versículo. Dieu, en fait, Deus, quand il te demande de venir à lui quando Ele te pede para vires até et Ele de prier secrètement, para orares no secreto, il veut que tu crées cette espèce de petite bulle avec lui. Ele quer que tu cresces como este lugar especial, este cantinho. Tu dois aller le voir, Deves ir ter com Ele, mais tu te détaches complètement du monde. mas deves te pôr à parte do mundo. Parce qu'en fait, quand il veut que vous venez à lui, Porque quando Ele quer que venhas soyez até en- à sua presença, vous soyez en paix. Ele quer que estejas em paz. Il veut que votre esprit se repose en fait Ele dans sa quer que o teu présence. espírito descanse na sua presença. Donc laisse tes fardeaux, Então deixa todos laisse os tes problèmes teus problemas à ses pieds aos seus et pés va te reposer dans e sa vai présence. descansar na sua presença. Et dans ces moments-là E nesses aussi, momentos, je connaissais pas beaucoup de chansons eu chrétiennes. não conhecia muitos hinos Vous savez, c'était au tout cristãos. début. Sabe, era no início. Et en fait, je louais, E eu louvava. j'utilisais mes propres mots. Eu usava as minhas palavras. Et c'est là que j'ai E compris foi aí que eu entendi que louer, que louvar c'est pas seulement des paroles. não é só palavras. C'est pas une histoire de rythme. Não é uma história de C'est ritmo. plus que ça. É mais que isso. C'est une déclaration que vous É faites uma à Dieu. declaração que tu fazes a Deus. Donc vraiment, ne loupe pas ces moments précieux avec Dieu. Não falhes estes momentos preciosos com Deus. Et d'ailleurs, je reviens à la troisième chose dont j'aimerais vous E parler. quando eu quero voltar à terceira coisa de que vos C'est la quero falar, discipline é a spirituelle. disciplina espiritual. En fait, en tant que chrétien, Como cristãos, on doit être discipliné en toutes devemos choses. ser disciplinados em tudo. Tenir ses engagements, Cumprir com os compromissos, quoi qu'il arrive. custo custar. C'est ça la discipline. Isso é disciplina. Et je vais prendre juste l'exemple de Jésus qui priait. E eu vou dar o exemplo de Jesus que orava. À un moment, il a pris ses disciples avec lui. A dada altura, ele levou os discípulos com Il ele est parti prier. e ele foi orar. Il leur a dit, restez E ici, ele disse: fiquem aqui, priez là. orem aqui. Moi, je vais prier. Eu vou orar Je reviens. e eu já volto. Et quand il est revenu, Quando ele voltou, comment ils étaient les disciples? como estavam os discípulos? Ils étaient endormis. Eles estavam a dormir. Et moi, personnellement, E eu, pessoalmente, des fois, je me reconnais en por ces vezes disciples. identifico-me com esses discípulos. Parce que mon esprit a soif de la Porque o présence de meu Dieu, espírito tem sede da palavra de mais je Deus, suis fatiguée mas eu estou cansada. et ma chair E a prend le minha dessus. carne domina. Mais Jésus, Mas Jesus, il m'a donné l'autorité sur ma chair. ele deu-me autoridade sobre a minha carne. Donc moi, je vais me dire, Então eu tenho de dizer, malgré la fatigue, embora esteja cansada, aujourd'hui, je vais prier au moins hoje 10 eu minutes. vou orar pelo menos 10 Je vais minutos. méditer sa parole Eu au vou moins 10 meditar na palavra minutes. pelo menos 10 minutos. Parce que Jésus, lui, Porque Jesus, malgré ele, sa fatigue, apesar do cansaço, il a prié sans cesse. ele orou sem C'est cessar. ça la discipline Isto é spirituelle. disciplina espiritual. Renoncer à la fatigue et dire non, ce soir, je vais aller prier. Renunciar ao cansaço e dizer, não, hoje eu vou orar. Nous devons vraiment travailler notre discipline spirituelle. Devemos trabalhar na nossa Et disciplina espiritual. j'ai pas écrit ça, mais je pense que le prochain Gravité Zéro, ça va être ça. Eu acho que o próximo Gravidade Zero vai ser isso mesmo. Il veut qu'on aille plus loin. Ele quer que vamos
mais longe. Et ça commence par avoir une discipline Começa spirituelle. por termos uma disciplina espiritual. Parce que c'est cette discipline Porque é essa disciplina qui va favoriser notre croissance spirituelle. que vai favorecer o nosso crescimento Et espiritual. c'est ça qui va vous faire E gagner en isso que maturité. nos vai permitir crescer na maturidade. Et je vais finir sur une dernière chose. E vou terminar com o último ponto. En fait, le but ultime de Dieu, O objetivo final de Deus c'est que Christ soit formé en é que nous. Cristo seja formado em nós. Et quand j'écrivais ce message, Enquanto eu escrevi esta mensagem, il y a quelque chose qui me revenait constamment à l'esprit. havia algo que vinha constantemente ao meu espírito, à minha mente. Jésus-Christ, c'est notre exemple. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Moi, je veux grandir en maturité Eu spirituelle. quero alcançar a maturidade Nous espiritual. voulons grandir en Nós maturité queremos spirituelle. crescer na maturidade espiritual. Et dès qu'on nous voit, E sempre que nos veem, on doit refléter Christ. devemos refletir Cristo. Erika- Cristo deve ser refletido em nós. Erika, elle l'a dit lundi, E a Érica disse na segunda-feira quand quelqu'un me dit que quando alguém me diz, toi, t'es pas chrétien, tu não és cristão, ça la fait plaisir. Et moi aussi, ça me procure une joie de savoir que, ok, quand on me voit, on voit que je suis une ok, chrétienne. quando alguém me diz, tu não serás cristão, isso para mim é uma alegria muito grande quando alguém nota que há ali qualquer coisa e que eu devo ser cristã. L'Église doit A refléter Christ. igreja deve refletir Jesus. Et Dieu nous a dit, E Deus nos disse, demandez pedi et vous e recevrez. dar-se-vos-á. Parce que celui qui demande Porque aquele que pede, reçoit. recebe. Donc moi, je me suis dit, Então eu pensei, papa, je veux ressembler à Christ. pai, eu quero ser parecida com Cristo. Mais c'est plus que ça. Mas é mais que isso. C'est plus précis É mais específico et c'est plus profond e que é ça. mais profundo que isso. Et dans ma quête, E na minha procura, le Saint-Esprit m'a aidé. o Espírito Santo ajudou-me. Je veux ressembler à Christ de Eu- plus en plus. Quero ser parecida cada vez mais com Jesus. Je dois désirer son cœur. E para isso eu preciso querer o seu coração, desejar o seu coração. Parce que dans la Bible, Porque na Bíblia, le cœur, c'est l'endroit o coração é o lugar où nous avons notre volonté, onde está a nossa vontade, notre a attitude nossa atitude et nos attentions. e as nossas intenções. En fait, c'est de là que viennent É de lá que vêm nos pensées os nossos pensamentos, nos actions as nossas ações et nos paroles. e as nossas palavras. Et le cœur, en fait, au final, c'est ce que nous sommes. Afinal de contas, o coração é quem nós somos. Et je sais que Jésus, Eu sei que Jesus, il a brisé mon cœur de pierre. ele quebrou o meu coração de pedra. Il m'a donné un cœur de chair Ele deu-me um coração de qui carne, aime. que ama. Mais moi, aujourd'hui, je veux dire, Mas eu hoje quero dizer, Jésus, je veux pas garder mon cœur. Jesus, eu não quero guardar o Je meu veux coração. ton cœur. Eu quero o teu coração. Parce que je veux ta Porque eu volonté. quero a tua vontade. Je veux ton Eu attitude quero a tua et atitude tes intentions. e as tuas intenções. Parce que le cœur de Jésus est Porque o humble. coração de Jesus é humilde. Le cœur de Jésus est O amour. coração de Jesus é amor. Le cœur de Jésus O est coração de compassion. Jesus é compaixão. Dans chaque Em situation, cada situação. demandez-vous, Pergunta-te, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma o que place? faria Jesus no meu lugar? Donc désirons vraiment son cœur avant Então tout. vamos desejar o seu coração acima de tudo. Et c'est ça qui nous amènera E é isso que nos a vai levar atteindre a atingir sa maturité a sua spirituelle. maturidade espiritual.